Sri Gurubhyo Namaha, Sri Matre Namaha. Today's topic, Vrittahastas. Chaturasrau tadho vrittau tada talamukau smrutau swastikau viprakirnau cha keralakatakamukau aviddavakrau suchasyau rechita artharechitau उत्तानवञ्चितौ चैव पल्लवौ च तदाकरौ नितम्भावपि विघ्नेयो केशबन्धौ तदैव च लताख्यौ तथा प्रोक्तौ करिहस्तदैव च पक्षवञ्चितौ चैव पक्षप्रध्योतकौ तदा ज्ञेयो गरुडपक्षौ च दण्डपक्षौ तदैव च ऊर्ध्वमण्डलिनौ चैव पार्श्वमण्डलिनौ तदा पुरोमण्डलिनौ चैव पुरः पार्श्वार्धमण्डलिकस्वस्तिकश्चापि नलिनी पद्मकोशकौ उलवल्व उल्वनौ च दलितौ वलितौ तदा सप्तषष्टिकराहेते नामतो विहिता मया. All these Vrittahastas are 13 numbers. Master Garu, our Master Garu, legend Dr. Padma Vibhushan Vempati Chinnasatya Garu has composed this Vrittahastas. They said in Natya Shastra by Bhartamuni, Saint Bhartamuni Garu, 67, Sapta Shasti means 67. How it comes 67? Because in Natya Shastra, Asamyuta Hasta 24, Samyuta Hasta 30 and Vrittahastas 30. Altogether 67 hastas. So that is what in the last sloka we are denoting the Saptashashti Karahyete. So hope this will help for doing Vrittahastas. Yours, Madhurima Nana.